vlogger pala si sir. Hi guys, ayun na guys, nag-umpisa na yung ating ano guys, pre-test ng Gatorade. Ayan. Yan lang. Thank you sa palibre. Vlog na naman. Thank you. No sugar yan sir ha. No sugar. Okay, thank you. Morning po. Morning. Sir, may pre-submit na naman yan sir. Ayan. Anong oras magsimula yan? Maya po. Maya. Ano libre yan siya, ma'am? Ako yung first time pre-submit po. May ano lang. Ayan siya. Gatorade pala yan. Ayan, ma'am. Kain tayo sir. Iba-vlog ko muna kita, ma'am. Ilang piraso ang libre? Per cup lang po tayo. Ha? Per cup lang po yung pre-taste natin sir. Per cup lang. Hindi isang butil. Kala ko naman isang butil. Balik-balik sir. Pwede rin balik-balik. Ayan pala yun. Bagong flavor yan siya, Yes ma'am. po. No sugar po. No At least po sugar, yung ginamit no sa sugar. kanya. Stevia. Ginamit na sugar. Okay, libre. Maya-maya pa pala. Tamang-tama yung mamaya na makalibre tayo. Oo, ma'am. Yan. Thank you, ma'am. Sige, ma'am. Kain ka lang din, ma'am. Thank you so much. Maya-maya. Libre na kami ng ano. Balik ka sir. Hindi pala buti-buti. Thank you, ma'am. Thank you.